یہ بات ہے قرآن کی. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلور اور ہے. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس اس میں گاڈ رہتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا. یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے. میں مانتا ہوں کہ کہیں کوئی بھگوان نہیں ہے، کسی نے اس برہمانڈ کو نہیں رچا اور کوئی ہمارا بھاگیہ طے نہیں کرتا. یہ بات اگر میں اپنے نام سے بول دوں تو 50 لاٹھی والے دل لے کے پہنچ جائیں گے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکے. یہ بات ہے ان الفاظ کی جن کو سن کر زمین، آسمان اور پہاڑ کا دل پھٹ پڑنے کو کرتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ مسیح کون ہے. اصل میں وہ خدا تھے جو انسانی روپ میں دنیا میں آئے. یہ بات ہے 1/3 قرآن کی سورہ اخلاص کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سنجے کمار ہے، میں BA سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے. ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والے جو کہ پورے دنیا میں یہ ٹاپک کا چرچا ہوتا ہے، اور خاص کر غیر قوم اور کچھ مسلمان لوگ میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے. جیسے کہ آپ کچھ دن پہلے ڈیبیٹ دیکھے ہوں گے جو کہ سلمان ندوی کے ساتھ جو کہ جاوید اختر ایک مسلمان ہو کے انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ اللہ ہے. یہی نہیں، بہت سارے غیر قوم جو کہ ہندو بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، یہ پروف کرنے کے لیے ہمیشہ تلے رہتے ہیں. سب سے زیادہ پولیٹکس جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں، وہ انسان کے طریقے سے ہی یہ پورا سرشٹی چلتا ہے. اسی پہ جو کہ ذاکر نائک جو کہ پورے سائنس کو یا پروف بھی کہ سائنس بھی اسے پروف نہیں کر پائے کہ اللہ نہیں ہے، جس پہ ذاکر نائک نے بھی اس ٹاپک پہ کیا کچھ ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے. وہی مفتی اسماعیل ندوی نے بھی اس ٹاپک پہ جو کہ جاوید اختر کے ساتھ ڈیبیٹ کیا اور انہوں نے پختہ ثبوت رکھا. اور یہ بات ہے 1/3 قرآن کی سورہ اخلاص کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قرآن کی ساری صورتوں میں سب سے زیادہ پاپولر، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی صورت ہے سورہ اخلاص. لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے قل هو اللہ احد نماز کو جلدی ختم کرنے کا شارٹ کٹ ہے. ارے آ رہے ہیں بھائی، چلیے امی دیر ہو رہی ہے. بس 2 منٹ لگیں گے بیٹا. قل هو اللہ احد پڑھوں گی نماز میں. ٹرین میں پڑھ لیجیے گا. لیکن جب ہم صحاباؤں کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں سورہ اخلاص سے اتنی زیادہ، اتنی بے پناہ محبت تھی کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھا جا رہا تھا، وہ تب بھی کہہ رہے تھے احد 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 احد. بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود. احد 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 احد. بلاؤ اپنے اس اللہ کو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کے نام ان کے اندر استعمال ہونے والے لفظوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ فیل، سورہ کافرون، سورہ ماعون. لیکن اس پوری سورت کے اندر آپ کو کہیں بھی اخلاص لفظ نہیں نظر آئے گا. ایک لمحے کے لیے بھی اس اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کر لی تو وہ عبادت آپ کے لیے آخرت تک کافی ہوگی. Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. بیچاروں کے علم کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا. سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا. خوش آمدید محمد. آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں. تم رکو، میں دیکھتا ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج ہم لوٹنے نہیں، پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی. خوش آمدید. کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ. میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا. امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے. جی بالکل. ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے، اور آسمان کو دھوئیں سے. تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں. اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں. یہاں آپ غلط ہیں. پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا.
और कोई उसका हमसर नहीं। संजय कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के जरिए से साबित कीजिए कि वो एक है। तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हो नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अदद का फतनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे हैं बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया, आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, बैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे, आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, ये चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे, आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, ये रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान में जिसमें 1400 साल पहले, कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधुमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला।